Hello dear student, welcome to the BM class. This is Vishnu Mahanan, lecturer in English, Piravati Women's Higher Secondary School, Teresinga, District Kalahandi. Today I am going to teach you the second part or the unit 2 discussion of the doctor's word written by the famous short story writer, the Indian short story writer R.K. Narayan. Dear student, we have already discussed the part 1 of the unit class already. If you are the new student, please go to the playlist and watch all the video. Then comment me whether this video is very helpful to you or not helpful to you. And the question answer of the unit 1 is also discussed already. Dear student, today we are going to discuss the unit 2 of the famous short story The Doctor's Word written by the R.K. Narayan. The dear student, आमे already यही short story रो यही क्षुद्र गल्पर पार्ट 1 टी already आमे डिस्कशन करि सारिछु. जो स्टूडेंट माने नुआ ही देखुचंती प्रथम थर पई चैनल को विजिट करूछंती तो निहाती भाबरे चैनल को लाइक करंतु, सांग साथी मान को शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करी मो सहित अपडेट रुहंतु, मते सपोर्ट करंतु, एनकरेज करंतु. चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा. बिफोर यू गो टू द subject matter of the unit 2, let me revise the part 1 of this short story, Doctor Words written by R.K. Narayan. Dear student, आमे already यही पाठर जो part 1 already discuss करि सारि सेठी. The part 1 is about the doctor's words. What is the doctor words? Doctor word कहले कोन बुझा जाए और काहे केउ विषय रे एई पाठटी अछि already आमे डिस्कशन करि सारिछु. जो मान नुआ अछंती निहाती भाबरे आई बटन को क्लिक करी किंबा प्लेलिस्ट को जाई अन्य वीडियो गुडी को देखि परिबे. तो ता पूर्व मु किछि रिवाइज करि दबाकू चाहूची. देखंतु देयर वाज ए फेमस डॉक्टर नेमली डॉक्टर रमन. डॉक्टर रमन बोली जने बहुत भल भल फेमस डॉक्टर थिले जी कि रोगी रो जो कंडीशन को केबे हेले से मिछ कहू नथिले एवं तांकर फीसटा 25 रुपी थिला. सेति पई अनेक गुडे पेशेंट तांको पाखकू लास्ट मोमेंट रे ही आसीबा को पडुथिला कारण द पुअर पीपल अनेबल टू एफोर्ड द फीस ऑफ 25 रुपीज. सही समय रे जो 25 रुपी तांकर जो फीस थिला सेही फीस मध्य किछि गरीब श्रेणी लोक मानको पई डिफिकल्ट हेउथिला. सेति पई अनेक रोगी शेष मुहूर्त रे लास्ट मोमेंट एट द 11 आवर they came to the Dr. Roman for the better treatment. तो लास्ट मोमेंट रे तांको पाखकू आसुथिले और तांको विषय आमे अनेक किछि डिस्कशन आमे करि सारिछु. नाउ कम टू द यूनिट 2 ऑफ दिस फेमस शॉर्ट स्टोरी डॉक्टर रमन. देखंतु आमे वर्तमान यूनिट 2 रो जो यूनिट 2 का आमे एबे वर्तमान डिस्कशन करिबा. देखि नियंतु. Today standing over a bed, the doctor tell the Phyal that he himself needed someone to tell him something soothing lies. तार अर्थ टुडे माने आजि तो निहाती भाबरे बुझी परथबो. टुडे स्टैंडिंग ओवर ए बेड. स्टैंडिंग ओवर ए बेड कहिले कोन? स्टैंडिंग ओवर ए बेड कहिले निहाती बुझी परथबो बेड पाखरे छिडा हेई रहिथिबा. स्टैंडिंग ओवर ए बेड ही डॉक्टर फेल्ट से मने मने भाबुथिले बा चिंता करूथिले जे तांको जणको दरकार थिला कोन पई ना तांको किछि सोथिंग किछि कहिबा पई बा तांकर आमोदित कला भली मिछ कहिला भली कोनसी व्यक्ति तांकर आमोदित कला भली मिछ कहिबा पई किंबा तांको पई जो तांको सेवा करिबा पई भी तांकर हेल्प करिबा पई तांकर किछि कि जणे दरकार थिला. ही मूव्ड हिज ब्रो विथ द कर्चिप एंड sat down in the chair beside the bed. तो तापर से कौन करछंती ही मूव्ड माने किसे
ଲୁହ ପୋଛିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ବାହାରୁ ଥାଏ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ପରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ନିୟର ଦ ବେଡ଼୍ ସେ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ ଭାବନାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ସେବା କରାଯିବାର କଥା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ନିହାତି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ ଦ ବେଡ଼୍ ଲେ ହିଜ୍ ଡିଆରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଗୋପାଲ। ତ ଅନ୍ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ଲେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଅନ୍ ଦ ଅଦର ଲେସ୍ କହିଲେ ଦ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋନ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଫର୍ 40 years। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱଟା କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଟେନ୍ ବା କ୍ଲାସ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ 2ରୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଡନ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ meet as much as they wanted, each being wrapped in his own family and profession। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ସେ ତ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଡକ୍ଟରୀ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିହେଭ୍ କରିବାର ତାଙ୍କର ମନେ ରହୁଥିଲା। ଓକେଜନାଲି ଅନ୍ ଏ ସଣ୍ଡେ ଗୋପାଲ ଉଡ୍ ୱାକ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ କନସଲ୍ଟିଂ ରୁମ୍। ତ ବେଲେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଓକେଜନାଲି କେବେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରବିବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋପାଲ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକକୁ ବେଲେ ବେଲେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ୱାଚ୍ ଫ୍ରି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ରୋମନ ଫ୍ରି ନ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେ ଉଡ୍ ଡାଇନ୍ ଟୁଗେଦର। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇନ୍ ମାନେ ଦିନର ଯେଉଁ ଭୋଜନକୁ ଡାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସି ଏ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଏ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାବେଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସବୁକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମନେ ପକାଇ ସେଇ ଏକାଠି ଖାଇବା ବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟଟା ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ଭୋଜନଟା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। It was a classic friendship standing over untouched by the changing times and circumstances and the activities। It was classic friendship। ମାନେ କ୍ଲାସିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କ୍ଲାସିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତା ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଚଳିତ ନ ହେଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ they were very close friends and they share everything to each other and their friendship was classic friendship standing over and untouched by changing times। ସମୟ ବଦଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ବଦଳୁ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନ ବଦଳୁଥିଲା ଯେତେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ କିମ୍ବା
जिते भी सर्कमस्टेंस कहले सिचुएशन जहाँ भी सिचुएशन आसू किंबा जहाँ भी एक्टिविटीज घटी जाऊ किंतु तांकर जो बंधुत्वटा सबुदिन बहुत सुंदर भाव में रोला आउ से दे वर भेरी गुड क्लोज फ्रेंड in his busy round of work Dr. Raman had not noticed that uh, Gopal had not called in for over 3 months now से केबे नोटिस करी नथिले जे तांकर जो क्लोज फ्रेंड गोपाल 3 मास हेलानी तांकू कौन सी फोन किंबा तांकू भेटी नथिले से व्यस्त रहउतिले डॉक्टर रमन वाज बिजी डॉक्टर एंड राउंड द वर्क ही वाज वेरी बिजी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही could not remind that his friend the Gopal didn't meet him for the 3 month since the 3 month and they were not meet for since 3 month because in the due course of time he was busy in his work so that he could not remind his friend Gopal को से तांकर व्यस्तता भितरे तांकर 3 मास गैप रही जाइथिला हेले किंतु से मने पकई पारु नथिले ही जस्ट रिमेंबर दैट इट व्हेन द सॉट गोपाल सन्स से सडन तांकर मने पड़ी गला जेते बेले तांकर गोपालकर पो तांको क्लिनिक रो बाहर गोटे बरंडा बाहर जो बेंच रे बसिथिबार देखी सडन तांकर बंधु को से मने पकईथिले एट द टाइम द गोपाल सन सिटिंग ऑन ए बेंच इन द कंसल्टिंग हॉल जो कंसल्टिंग हॉल थिला से कंसल्टिंग हॉल रे गोपालंक पुओ से बसिथिबार देखिथिबारो तांकर बंधु गोपाल को से मने पकई पारिले वन क्राउडेड मॉर्निंग दिनकर कथा से जितेबले बहुत व्यस्त रही तांकर बंधु को मने पकई पारु नथिले ठीक सही समय रे से गोटे छोट पिला को देखिले से जे कि से तांकर जो कंसल्टिंग रूम बा डॉक्टर को देख बैठा जो वेट करा जाए वेटिंग रूम बाहर से पुटी बसी थाए से जानी पारले जे से गोपाल को पुओ तेणु सडन जितेबले तांको देखिचंती तांकर बंधु गोपाल कथा तांको मने पड़ी जाइछि तापरे से गोपाल को पाख गोपाल को कथा मने पड़िला परे से गोपाल को पुओ को डाकी ता सहित कथबार्ता होइचंती कोन होइछि कोन कोन कथबार्ता होइचंती कोन आमे वर्तमान जानिबा द डॉक्टर रमन कुड नॉट टॉक टू हिम फॉर ओवर एन आवर से किछि समय गला परे मध्य से बालक सहित से कथा ही नथिले कारण से बहुत व्यस्त थिले व्हेन ही गॉट अप एंड वाज अबाउट टू पास ऑन द ऑपरेशन रूम ही कुड ऑफ द यंग मैन एंड आस्क्ड तापर किछि समय गला पर से गोटे ऑपरेशन को अटेंड करबा परे से पास करिथबा परे अनेक समय परे घंटा घंटा बीती जाइथिला परे से दैट्स ही कम टू द यंग मैन एंड आस्क्ड व्हाट ब्रिंग यू हियर सर देन ही से तांको कोन पचारिचंती व्हाट ब्रिंग यू हियर सर दैट यंग वाज नर्वस एंड साय मदर सेंड मी से बालकटी कहला से तांको कि बहुत समय गला पर से पचारिछंती व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सर सार बोले से कहिछंती सर एठी की कोन पई आपण आसिछंती बोले अनेक समय बहुत समय बीती गला पर तांको कहिछंती तापर से द यंग वाज नर्वस एंड साय से यंग बालक गोपाल को जो पुओ से नर्वस हेई से कहिले मदर सेंड मी हियर मो माँ एठी को मते पठेई थिली मो माँ एठी को मते पठेई थिली तापर से कोन रिप्लाई देछि मो माँ मते एठी की पठेई थिली तापर से डॉक्टर कहिछन व्हाट कैन डू फॉर यू मो तुमको कोन सहाय्य करि परिबि बा तुम पई कोन करबि बोली से जेतेबेले पचारिछंती दैट्स बॉय रिप्लाई दैट फादर इज that means the father of the boy or the friend of the Dr. Raman Mr. Gopal was very ill एथरु जना पड़ुछि जे से तांकर बाप बहुत दुर्बल थिले
एवं एठु आमे निहाती भाव में क्लियरली जानी पारुछु एई जगह से तांको पुणी थरे पचारिले जे व्हाट ब्रिंग यू सर से तांको पचारि छंती कोन कोन पचारंती एठी कोन पई आसीछ आ काहा को खोजुछ बोली जेते बेले पचारि छंती देन द यंग वाच became very nervous and shy mother and tell that mother send me here माँ मते एठुको पठाई थिली what can तापर डॉक्टर कहि छंती what can I do for you what can I do for you मु तुम पई कोन करि पारे बा कोन करि परिबी से जेतेले पचारि छंती the young boy replied that my father is ill the father is ill तापर से रिप्लाई करिसेंती मो बापा असुस्थ अछंती बोली कहिसेंती तो एथिरु आमे जानि पारुछु जे द मिस्टर गोपाल 3 मास धरी तांको पाखको न आसीबार कारणटा से निहाती भाबरे असुस्थ थिबारु डॉक्टर रमन को पाखको भेटिबा पई तांको सहित वार्तालाप करिबा पई आसी नाहंती एवं सेति पई सेई दिन सेई गोपाल को पो सेई डॉक्टर रमन को क्लिनिक पाखको आसिकी से कंसल्टिंग रूम रे वेटिंग रूम रे से बसिकी तांको बापा को विषय रे तांको जणेबा पई आसीछंती एथरु आमे जानि परछु डियर स्टूडेंट ए थिला यूनिट 2 रो डिस्कशन ए वीडियोटी आपण मानको केमति लागिला बुझी पारिले न बुझी पारिले कोन केमति हिची निहाती भाबरे मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु पुनी थरे आमे डिस्कशन करिबा आउ यूनिट 2 टा एथिकरे सरी जाय छी in the next class we are going to discuss the unit 3 of this famous short story Dr. Raman तो आमे यूनिट 2 रो डिस्कशन ता नेक्स्ट क्लास रे करिबा निहाती भाबरे सेथि पई अपडेट मो सहित रहंतु आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट एंड द गार्डियंस एंड पेरेंट्स एंड the viewers or the watcher of this video to like share and subscribe my channel and support me thank you for watching एही वीडियो रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मध्य आमे डिस्कशन करिबा निहाती भाबरे चैनल सहित जड़ित रहंतु क्वेश्चन आंसर मु दुईटी क्वेश्चन आंसर अछि मु नेक्स्ट वीडियोटी एही पाठर क्वेश्चन आंसर मु वर्तमान अपडेट करिबी आपण मानको सहित लाइव आसिक डिस्कशन करिबी चैनल को निहाती भाबरे लाइक करंतु शेयर सांग साथी मानको शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करी मते सपोर्ट करबा सहित एनकरेज करंतु धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग।